Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to another edition of Healthy Davao Media Forum here at the second floor of SMCT Annex. So, like I said, SMCT Davao for hosting our monthly Healthy Davao Media Forum, and we'd like also thank Krispy Kreme for their delicious donuts and coffee. We are streamed live over the Facebook page of Philippine Information Agency or PIA Davao Region, and also Kadampan Digital. And our guest for this edition of Healthy Davao Media Forum will be tackling suicide awareness and rabies awareness. So our guest for this morning from our friends from SPMC, we have last Friday nag-guest po siya sa kapihan sa PIA. We have Dr. Baby Queen Lucelle Tagupa, the resident Institute for Psychiatry and Behavioral Medicine, IPBM of SPMC. Ito po yung malapit sa yung Gajimol na banda na sa may Claveria. Then we have to tackle or to discuss about rabies, we have Dr. Candice Chua Sanchez, consultant Animal Bite Treatment Center of the Southern Philippine Medical Center. To start our press con, we'd like to ask the opening statement. We start with Dr. Bebian. Good morning, everyone. I'm Dr. Baby Queen Lucelle Tagupa, and I'm the Chief President of Southern Philippines Medical Center Institute of Psychiatry and Behavioral Medicine. Today, I will be tackling about suicide awareness. So just an overview of everybody. So suicide now is a pressing public health concern, and globally, we have around 720,000 that are affected and die by suicide annually. That is according to the WHO. And locally, in our data, from January to September of 2025, our surveys to psychiatry have already catered around 64 suicide attempts that is recorded in SPMC name. 56% through ingestion, 22% by self-inflicted cutting or stabbing, 19% by hanging, and 3% by fall. And in our emergency service in SPMC IPBM, we have around 27 patients per month that are presenting with suicidal thoughts. So these numbers are not just statistics, no? So it represents lives and families that are really affected by this public health concern. And this issue is not it's not simply a choice, but it's also an overwhelming psychological pain that are influenced by biological, psychological, as well as cultural factor. And it is worthy to note that it is not a mere weakness, but it's a biological condition or a medical condition already. So it really helps that family support as well as non-judgmental act or probably responding them calmly could help patients or individuals not to have triggers or not to react, not to have exacerbation of the suicidal thoughts. Okay, then we have Dr. Candice Chua Sanchez on rabies. So good morning, everyone. I am Dr. Candice Chua Sanchez, a part-time consultant at the Animal Bite Center under the Department of Family and Community Medicine of SPMC. So yesterday we celebrated the 19th World Rabies Day as per WHO. So with the theme Act Now, You Meet Communities. So we'll be talking about that later. And then we'll be talking about the rabies epidemiology, and then the current statistics as of the moment is that there is always an increasing trend. Increasing trend in a sense that patients are either have increased awareness that even though they had the previous prophylaxis, that they can always get the booster. So I'll also tackle on that later po. And then for the rabies death, sa Davao City po, from 2024, there were only 3, now 5. The latest between being the incubation period of 10 years. So we'll tackle about that also later. Okay. So, my first question to Dr. Candice, ano yung sa rabies, no? Ano yung
parang vector nila na pinakamarang aso ba, pusa, or Thank you po. Thank you for that question kasi there are a lot of myths then po, sir, that nagasabi na ito may rabies, ito wala. So, ang main po talaga is pet, cat, and dog. And also stray. Dog, cat, and then sa wild animals, sorry, monkey, bat, and then sa farm animals who are susceptible to rabies as well because we don't know no kasi nasa farm sila as per some veterinarians that I talked to that mayroon silang susceptibility to get it because they're in the farm. We've encountered pig and horse. Yun po ang mga vectors for rabies. pero yung sa 5 deaths, sino yung nag-cause sa kanila, aso or pusa? Pet ba siya or stray na? Wait lang. Actually, ang aming statistics sa SPMC also included the others. Most of them is dogs. Dogs po talaga. So that's why we have to increase our awareness in also vaccinating the dogs. So I'll just talk na lang about the theme, sir, ha, in a nutshell. So, di ba, act now, you, me, communities. This means that there is an urgency for all of us, no, all of us, and everyone to take responsibility, work together, and drive real change. Literally drive real change po talaga. Kasi in other words, as you have to take action. If you are a pet lover, no, mahilig tayo, I notice, no, Filipino families are part of the family na ang pets nowadays, but you have to follow the responsible pet ownership, no, so we have to vaccinate our pets, educate ourselves regarding the post-exposure and pre-exposure prophylaxis, as well as kung ako, me, as a doctor and professional, we inspire others, like you right now, train professionals, and support rabies elimination. While the whole community naman po, you should work together by organizing vaccine campaigns, no, and push for stronger rabies elimination programs. Kasi mahal yung vaccine for rabies sa tao. Yung Animal Bite Center sa SPMC, libre ba siya? Ano siya, How sir? does it, Yes po. You want to know about the ano doon? Sige po, sir. Sa amin po, there are different types of vaccine categories po kasi. So there are 3 categories. The first category is the pre-exposure. So, unsay pasabot ang pre-exposure, wala pa ka na paa, you have to get the vaccine na. So that when you get bitten, kasi 3 years protection siya, you will only get what we call the booster. So, no bite yet. So, we recommend this one to all, and then actually, recommend to all pet lovers, pet handlers, ganyan. And then, also now, it currently last a few years, sa first quarter po, naging, part na po siya ng immunization schedule for kids 2 to 10 years old. So that's the first. So no bite yet. No? And then the second po, it's lesser, what do you call that? Hindi siya masyado high risk. So isa lang po ang ginakuha niya, sir, na vaccine. Yun nga lang, ang misconception sa iba is once lang daw po mag-vaccine. So the schedule for anti-rabies is either 2 times for pre-exposure and 3 times for the post-exposure na category 2. For category 3, that's active and passive. Si active and passive, kasi pasabot ani, si active and passive, si active pag-injection sa inyo, pag-injection, usa pa magbuhat og antibodies sa itong lawas. Katong isa, kung tagaan mo og passive, but pasabot na nato siya antibodies, recommended to siya sa mga hinaakan na severe ang injury, and sa location if head and neck, hands and feet, and as well as the maselan na part, no, sa reproductive organs. Bakit po to? Because here, head and neck, mas paspas ang travel. Muragod siya, isa ni ka ng skyway shortcut, no? Mas paspas ang travel ni rabies. Sa hands and feet, highly innervated po siya, mean to say, dyan yung nerve-loving kasi si virus. So, paspas po, risk factor din po siya. But if any pangit na kagat anywhere else, it's also active passive. So, to answer your question, meron po tayo doon malasakit center, lingap that can be ma-help po. And we also have the PhilHealth din po. Sa category 3 po siya. Actually, I'm sorry, but I forgot if you can check sa internet, nag-increase na po yung PhilHealth na coverage niya from
3,000 plus to 5,000 plus, I think, sir. Not sure of the exact amount. Yung bites lang ba ng animal or scratch? Makukuha din sa scratch? Okay, thank you again. So, ano po siya? It's mostly kambras and bites. Ano kambras? Some people would say, Dok, nakambrasan lang man ko, Dok. So, okay lang na siya, Dok. For us, no. Because magtilap ang dog or ang animal, did you see how cats groom themselves? So, it's still there. If kambras is still, we still treat or manage the same gabayit and kambras. Okay. Then we go to Dr. Bebby. The number of yung sabi mo na suicide attempts na punta sa na lapit sa inyo, is it alarming, rising by, and what contributes to this rising number of suicide attempts? Sorry, pero I don't have the comparative sa census, pero based on that number, if ever na ato i-notice from January pa lang at September, medyo taas na gid siya, ng 64 patient. And actually, different ang probable cause of why people would attempt suicide. It could be ni-aggravate ang kanilang mga mental condition like depression, anxiety, as well as trauma. It could be the environment or the relationship na yung mga conflicts sa ilahang work, sa ilahang family-related issues. So, it really varies. Different ang mga probable causes sa ilaha. Is there also underlying comorbidity like yung last time na, di ba, yung drug addiction may comorbidity siya? Meron ba yung ganyan? Yes, it could also be the mga neurodivergent mga condition. So, rising na po ang census for the autism and the ADHD. However, wala pa may proper data as of the exact number sa IPPM. But one of the, it could be a cause po, katong mga neurodivergent, and then substance abuse and use as well. Okay, open the floor to questions. Si Kat. Morning, Doc, kay Dr. Tagupa. Doc, balikan lang po natin yung data. Yung 64 from January to September this year, ano yung evaluation nato sa this number? Is it increasing or are we nanabata sa parang alert level of patients attempting suicides? Since wala mo may comparative na census from the last year and to now, pero if ever na this census, if ever ako to siyang per month, namin mga around siguro 11 to 15 per month na attempts. So probably mga 1 in every 2 days ang if ever i-divide siya. So medyo taas din siya na census, no? Pero as of the increasing ba siya or decreasing ang trend, unfortunately wala mi nakakuan sa data from the last year or the previous years. And in terms of demographic, Doc, ano yung nakita natin, observation nato sa mga patients attempting suicide? Sa demographics, more of siguro mga age 19 to 40s, na mga middle age po, mas medyo taas. And then in terms of age, in terms of sex, it's more of the parang lang sila sa male and female na equal na po sila sa male and female. And then napod ni child na mga census, napod yung mga child na patients, but mostly it's an adult population, yung mga attempts. However, yung mga suicidal thoughts pa lang, medyo taas po siya sa sa mga children, no. Those have suicidal thoughts nga nag-adto sa amo sa IPPM, ER as well as sa OPD. However, the exact number, unfortunately, wala ko nakakuha sa exact number. Dok, balikan lang nako. Yung suicide attempts, bakit mas prone siya dun sa mga hamtong na ang edad compared dun sa mga, sabi mo, children with increasing number naman ng attempts, ng thoughts pala? Probably because naa sila access sa mga materials na panggamit. Since atohang census, ang pinakataas na to is through ingestion. So, na sila access to medications, over-the-counter medication, as well as the money to buy the said materials compared sa mga children nga nasa anang age. And siguro, probably during that time is
Since mga middle age na mga adults is naa naman sila yung mga work, probably mga interpersonal conflicts, relationships, as well as families. So taas gihapon ilahang, it could also contribute sa ilahang mga attempts. Dok, dako ba ang parang factor for children thinking about suicide because of like social media, yung pressure ng society, kung bakit may mga ganong klaseng incidents na? Based sa ako experience no, naka-contribute po siya, especially sa mga social media. Since namagay certain mentality ang atoha mga children or mga specifically mga adolescents, like usually gina-compare nila ilang self sa ideal aspects sa social media. So nasa lang mga anak nga mga mentality. And then dili makuha nila, wala sila ang ilang reality is different from what they used to think or to see in social media. So it could also be a factor. Na lang po. Doc, when we can say na this person ay may tendency na mag-suicide or meron siyang thoughts on doing it or gina-entertain niya, ano yung mga possible na parang, ang tawag niyan, symptoms ba? Or ano? So, namin kitawag ng mga warning signs na sa mga individuals na natay highly suspect of possible na suicide attempt. So, isaan na is ka ng sudden behavioral or mood shifts. So, siguro sa work, natay makitaan nga nag-isolate na, nag-withdraw from friends, hindi na mag-interact sa ilang mga co-workers. Napoy time na mag-isod sila katulog na mga sleep problem. And may mga time pod na mag-storya sila mismo, mag-verbalize sila o mga pahabilin nga mo naman ni akong last, dili ako makaabot siguro ugma, or dili jud ko happy, mga verbalizations na possible na maka-contribute or maka-reflect nga possible na sila yung mga buhaton attempts. Children, is it the same? Kasi for adults, parang we can detect signs kasi parang on a day-to-day basis, makita mo agad. But for children na hindi naman ganun ka vocal with how they feel or what they're thinking, paano yung mga ganun classes? Especially for parents. Isaan na is ka ng mga school refusal, dili na sila ganahan mo ato sa school, ilahang grades nagbaba, ilahang appetite naga-change food, also the sleep pattern, dili na ingana ka okay. And then since most of the children nowadays kay medyo active sa social media na sila yung mga ipang post na siguro mga quote, ilahalay pang share. So, mostly same gihapon mga social withdrawal aspects or social withdrawal mga symptoms sa ilahan. Sige, continue na lang nako, Dok Tagupa. Dok, daghan nga mga nakita nato nga reasons behind sa attempt nga mag-suicide. Can you give us percentage as to kani siyang reason out of the 64 cases, inani ang percentage sa pinakadaghan nga rason, common? Based sa mga census, no, is medyo taas din ang percentage sa depression nga may leading cause nga no nag-attempt. Pero as to the specific reason, unfortunately, wala mi nakagather sa saan ka ng siguro naman yung matawag nga marag reason nga nung or trigger nga nung nagka-cause siya og nga ng condition. Pero mostly naa sila sa depressive symptoms, may mga depression, comorbid. Very few lang kaayo ang naay substance use as well as kanang psychosis nga reason for suicide attempt. May we know na ay mga hotline na ginahatag ang DOH na pwede makatabang para sa mga naanay mga warning signs. Effective ba? In abatay data SPMC as to how many ang nagakontak sa DOH in intervention na ginahatag? Unfortunately, para wala kayo, dili pa ka siya naka-active na hotline, pero connected mo siya sa National Center for Mental Health dito sa Mandaluyong. Pero as far as I know, parang dili pa kayo siya anak ka, murag gina-revise pa nila, na sila yung mga certain protocol na ginagamit. Pero if you're locally sa Davao, you can call 911 and then directly sa atuha sa IPPM, SPMC IPPM. Kay amuha man na siya kinakater yun. 24/7 man atuhang emergency room dito sa IPPM, or katong mental hospital.
previously. Dok, kining 19 to 40, social status ani, kinsa ni sila sagad? Working, mga, unsa ni sila, mga walay trabaho? Mo, naayuban anak nila is working, napayuban nga unemployed. Sagad. Oo. Different ang yahang social demographic din niya. Medyo lahi-lahi ilahang mga data, ay lahi-lahi ilang mga social status. Like naiba na nila kay working, napayuban unemployed pa. Oo. Last na lang. Isa sa mga warning signs, isolation. Naagyoy mga individual na member sa family nga mahilig talaga mag-isolate. So dili ni kasi mauna dun na siya dati pa. Yan. Wala ka na kahibalo nga kung naana ba siya sa part na depressed na siya. Unsay dapat buhaton pag yun-ana nga wala na sa character, personality na sa member sa family nga medyo mahilig mag-isolate sa sarili. So difficult na siya, no, since mo man nagkiliyahang kumbaga pre-morbid na condition niya. So possible na ato hang bantayan is kanang other characteristics, other behavior nga naga-change din sa iyaha. So if ever previously nga naa siya hilumon kaayo or siguro karon naa na mo na notice na na siya mga pangsulat or iyahang mga gamit ka iyahang ginalain. So anything nga probable nga change sa iyahang pre-morbid functionality or pre-morbid na personality. So, we can ask, or pwede nato siya iingon. So, isa na siya sa myth, no, nga ginaingon nila nga, certain individual is makasamot kung atong storyahon sa iyaha. Pero it's a misconception, makatabang o mas makatabang sa tao nga na ay mga ginabati kung ato siyang istoryahon. Ato siyang i-ask specifically kung usa ang iyahang concern, na ba siya yung mga problema nga pwede nato matabangan. Kay ang silence is their silent cry for help pod. No, ang kanang yun ana nga aspect. So, mas makatabang gid sa ilaha kung ato po silang storyahon in a non-judgmental na way. Thank you, Doc. Kay Doc Sanchez, sorry daw, wala ko nakuha ka ganina kasi na-mention na nimo. Pila ito ang data sa mga nagka-rabies po nga sa dog Okay. in cat. Basically sa 2024, 3 ang rabies death sa Davao City. 5 is sa, wala kasi nakalagay, sir. Sa nakalagay lang po, total number of rabies cases in. So, Davao City is 3, last 2024, and ngayon wala pa nag-end ang year 5. 5 po siya. Okay, tapos, unsa siya, although ang data dali sa SPMC, appeal man gud ang mga gikan oriental kanang lain, pero wala mi naka-specify kung asa kay usahay. Kay di ba kami lang NDRMC ang able manage ng rabies cases. Sa presyohan gani isa ato ang atong vaccine, pila gani Doc ang first, second, third. Depende yan siya kung anong category ka, sir. Pero usually, 1,000 plus po yan siya. Sorry, hindi ko yun nakuha ang exact amount. 1,005 to 1,008. Pero si active kasi ang ginagawa namin, if you have the same route, there are different types of, administration yung paboruton, na to ang pwede mag-share. So, in SPMC, you can link up only one. Pwede mo i-link up ang isa. Yun na yun siya, covered na siya for the 3 doses. That is if you fall under that category, sir. Same siya sa category 3 na active-passive. Pag intradermal ka, pwede kang one active and then one passive. For si passive, sir, ano po yan siya? Subject to skin test pa po siya. So, hopefully, if nasigikan magod na siya sa kabayo, yung equine na immunoglobulin, skin test pa po namin yan siya sa SPMC, sa aming center. Hopefully, if granted na negative ka, you can get it. But if you are positive, you get the much expensive one. 1.5 to 1.8 per dose. Tapos, silingap, usually ba silingap kina-cover na niya tanan? Ang kana na vaccine sa active po. Okay. As si PhilHealth po, kung Si PhilHealth, pag active passive ang kailangan mo yung category 3 ka po. Pwede po yun siya. Covered siya. So, daghan nga cases na zero na gyud, wala na Zero possible balance na bayaran na. Most of the time po, sir, yes. Okay. Thank you. Okay. Kay Dr. Candice po. Ma'am, balikan ako. Aside sa kaning mga release cases natin po, kamusta po ang last time po kasi way back in March 2025, nag-raise of concern si SPMC na anti-rabies regarding
counterfeit anti-rabies vaccine. Kamusta po atong How, monitoring on sorry this po, one? how to? Yung counterfeit na ano po anti-rabies yes, that vaccine. is a very Kamusta po? upcoming Any updates? question. Yes As of po. the moment, wala naman po na kasi naka-grade, if you can recall last year, kapila mi na taga grade catch award kay daghan madakpan ang amo ang madakpan catch ang aming nurses. But as of the moment, I think nag-work together na kami with FDA, no, kila ma'am to ano the situation. So far ngayon, wala naman po kami as of this year. I mean, early after that concern. So, after the atong March 1 na to, Dok, wala na tayong nadakpan ng mga cases na nagbaligya o Saan sa takpan, counterfeit. no? Oo. So far, wala naman po after that. How about mga patients, Doc, that siguro fell victim or nakapalit o ganyan mga counterfeit vaccines na to? Has naka-report ba ta or nabay nag-report sa tong opisina regarding this one po? Yun pa siya. Yun po siya yung sa report na sa counterfeit. So, balikan talaga yung saan sila nakakuha ng gano'n na pharmacy. And warn naman po sila. And then when they actually, deposit po yung gamot po galing nila, ma'am, na hindi po pwede, dapat hindi po nakatanggal sa box. So we can screen. Nabalaan ba daw kung asa ligitan ng mga ano po, this counterfeit vaccines na ginapamaligya? I think it was around SPMC po last time na yun. Yes, but I can't, hindi pa siguro na pa ni ma-disclose, ma'am, no, kasi nasa FDA na po yan siya na issue. Doc, regarding, na-mention lang mo ganun mo sa Davao City yung mga rabies cases po nato. Yung 4 and yung 3 and 5. Davao City. How about from other areas, Doc? Nada yung mga... Yes, ma'am. Actually, as of the moment, sa yung January last year, 6 ang amin na ano. Pero like I said po, kanina wala kami nakasulat ng data kung saan siya specifically galing. Or saan siya nakagat. But kung saan siya na province. Yung iba kasi talaga galing po province. Province, and around Davao area po. So we don't have that, we don't have that. 6 sa amin ha. Pero sa Davao City 3. Iba-iba So kasi the other 3 is not identified kung asang area sila. Davao City po yung 3. I mean, Yung other 3, yes po. Yes po, ma'am. Opo. How about for 2024, Doc? Overall cases natin po. Overall including the Davao cases City. in Davao, in SPMC lang po. Bike victim po ha. Okay. So sa amin po is 18,000 plus 943. If you want to know, according to sex, more females, according to age, more than 15 years old, and then mas madami po talaga yung active passive. Like I said, if I mentioned kanina, head, neck, mas doon sa kagamay, amotiil, mas doon sa kagamay, tapos sensitive part, mas doon sa kagamay, and anywhere in the body na pangit ang samad. Maumagod na siyang category 3, si active passive. Ma'am, sa imo po ba, ma'am, ang kaning magpa-anti-rabies na vaccines po sa SPMC na nag-interview? Sorry po? Kadang magpa-inject po ang anti-rabies vaccine din po for like cases na po nga nag-avail na po may data on that po. Na-put data? Oo. Yes po. Data sa nagpa-anti-rabies? Yes po. Post-exposure around, for 2024 ang hinahanap mo, ma'am? Or for both? For post-exposure treatment po, total number na lang po, ma'am. Yun po siya. For category 2 po, 4,926. And then for category 3, 14,017. As of now, ma'am, hindi pa namin estimate for 2025. Pero increasing trend po talaga siya. Though manageable naman po siya. Doc, kaning demographics nila are these mostly children, similar with Davao City, na children kadalasan ang Dito, as of the moment, estimate, ang amin kasing data is more than 15 years old ang mas madami. As of hanggang June. As of the first half po, January to June po. Estimate around 6,000 plus ang more than 15. Less than 15 ang sa kids, around 3,000 plus. Mudaghan ang kids, ma'am, pag naga-summer. Pag summer, pag wala ginabuhat, sabi pag magsulod na ang school, nagili na kaayo daghan. Kasi nga, like I said,
Filipino family, part na talaga ng pets. So we really have to enforce the responsible pet ownership na alagaan. Yung iba, trigger, manggigil ang bata, tapos makagat, ganyan. So, isa yan siya sa mga dapat i-reinforce po natin sa community, ang responsible pet ownership and vaccination. Mostly ba ni ma'am, babae ba o lalaki? Or same yapon ma'am na both from From last year po, mas madaming females. As of the moment, for the first half, females gapon, no? Yes, females po, gapon, 5,000 plus. Nagmat-mat lang ko, ma'am. Sige pa. Yung mga daga, ma'am, daga like, kasama din ba rabies din yan? Hindi po, sir, kasi actually si rat, we are only give tetanus toxoid kasi once they are bitten by a rabid animal, they are so small that they immediately die. Yan po siya. O kasi then another misconception, sir, na ay magpa-anti-rabies ako sa rat po. So anti-tetanus po lang ang need natin yan sa kanila. And ang magbantay is sa left ko. Good morning, ma'am. For Dr. Tagupa po. Ask lang po ako, ma'am, kay syempre po na po yung mga misconception po na pag mag-psychiatrist doc ang consultation po kay bansagan do kang baliw. Unsa po imuhang maingon ani ma'am at the same time po, libre po ba ang consultation po sa SPMC po? May tungod po ani na mga mental health concerns po, ma'am. We can't really blame the public of having those kinds of stigma since ever since previous mga years, wala din kayo siya na-tackle because of that certain discrimination and stigma. So, just a brief, so para lang picture lang sa amuhang outpatient service, no? So, 30% na ana ang psychotic patients and then 70% ang non-psychotic, meaning wala siya ang depression, anxiety, and trauma. So, dili lang gyud tanan nga mag-adto dito bansagan og baliw. Although dito sa atong emergency department, emergency room, daghan gyud mga aggressive nga mga patients mostly because of the psychosis or katong tawag nato mga schizophrenia disorder or mga bipolar. So, in terms of stigma, unsaon nato na siya pag-deal? So, first is parang mostly mag-psychoeducate sa mga tao na dili tanan nga mag-adto og psychiatrist kay naanay problema sa ilahang or siguro wala na sala sa ilahang reality. Ang uban ana nila is na ay dinadala na condition like depression or anxious or naka-encounter og mga certain mga trauma symptoms, no? So, in terms po sa atuhang consultation, libre na siya sa SPMC, ITBM. Walk-in for those individuals nga new ang consultation sa atuha. However, sa mga consultations or mga old patients na mga previous consult, magdita og appointment since we already adopted the appointment system for old patients. For child age 7 to 18 years old, nag-appointment system po ta because of the lack of ato mga child psychiatrists karon. Thank you po, ma'am. For Dr. Sanchez po, regarding po sa mga vaccine po, ma'am, meron po kasi nga ibang city na hindi po nag-cater na katong dili gud taga dito kanang nag-cater po ba ang SPMC po, ma'am, sa mga patients po na gikan po sa laing lugar po? Yes, ma'am. For as long as they start with us. Meron kasi kami ginatawag na we start with us kasi sometimes iba po ang brand sa ibang center. So we also do not sometimes, we tell them to go back to kung saan po sila nag-start. Kasi ang maglabas po niyan is we will be defaulter sa kabila. Or kahit kami, ginasabi namin, you have to finish sa amin para hindi kayo maging defaulter sa amin. Or if meron namang certain special cases, kunyari, mag-uli yun siya, dito na sila maghumad. Kasi we are with the route, we are particular with the route po, ma'am, kasi iba-iba ang route, merong paburot, meron yung tapatanan. So if nakalagay doon, kailangan po talaga exact the same po ang route po. For example naman, merong iba na natapos sa iba pero dito sila sa atin, they can finish with us po. Hello po. Good morning to Dr. Sanchez. Doc, naabatay specific hour kung napaakan ka karon, kalos dapat magpa-adjust?
Sige, so ma'am, there's also a misconception that rabies, animal bites is an emergency. Most of the time, if yung actively bleeding talaga, we don't get that. We either, kung open ang aming center, pwede sa amin, depending on the severity of the injury, ma'am ha. Usually, we can also refer immediately to ER. So, sa golden period na ginasabi mo, the important is immediate po talaga. Although we have the observation for 14 days for the biting animal, we still recommend the immediate consultation po talaga. Pero if ever mapaakal siya gabi, ma'am, pila man ka hours na possible? Ma'am, wala po siyang hard and fast rule na immediately, pero important is you have to wash it under running water for 10 to 15 minutes with soap. Ma'am, can you explain the misconception if ever na kapa-inject na ko karon tapos napaakan ko, nagpa-inject na po ko sa pasabot ba na ma'am nga kanang okay lang nga mapaakan balik-balik for as long as CDO pa-inject? Ma'am, what do you mean po by nakagat ka ulit? You mean to say natapos mo yung 3 times? Yes, ma'am. Yes. For WHO, qualified po na brands years, 3 months protection pa within the 3 months. If more than 3 months, you can actually get the booster depending on the severity. Pero merong kaming risk assessment po kasi ma'am sa clinic. So, depende po siya. Depende po sa risk assessment namin. Ma'am, ang worst case, kanang namatay na ang patient. Pero aside from that, ma'am, unsa pa ang mga nahitabo so far sa mga na-cater nato nga patients? Like na buang ba sila, ma'am? Like isa ka ang rabies sa ilahang uto? Wala man, ma'am, so far sa amin, you mean sa SPMC, wala po kaming na rabied ang patient. So we are using WHO pre-qualified na vaccine po. Pero ma'am, yung sa Davao, di po ko talaga na-document, ma'am, kung saan po sila nagpa-vaccine itong mga rabies patient. Hanapin namin yung data for that po. Thank you po, Dr. Sanchez. To Dr. Tagupa. Doc, na-mention mo na about 64 this year. Unsa aside kaning media nga interaction, unsa pa ato ang mga nabuhat activity so far, especially nga naatay suicidal awareness? The best thing you can advise is to have them check sa professional, sa psychiatrist, sa amuhan, no? Since ang mga ideal management is for admission sa psychiatric facility para mabantayan. Pero if ever kaya sa family, pwede man gahapon, mo man among gina-advise ko sa ilahan na if ever kaya sa family na mabantayan while waiting for the therapeutic action sa atoha mga medication, they can also mag-refuse po possible admission. Pero pinaka-important sa family na side is ang ilahang support na sila always magstorya in a non-judgmental and calming way to avoid any mga discrimination or stigma sa ilaha. Kaya usually pag-ingon man na sila nga ahuna-huna ra na imo, wala na siya or nag-inarte lang ka. No? So medical ang suicide, medical condition na gid siya, ang medical suicidal thoughts and attempts. So far, Doc, estimated na pila ka session jud na ang inig mag-attend ka sa psychiatrist? It depends if ever na nakuha na nila ang therapeutic action sa mga medication, no? Siguro ma-estimate na ako mga 3 to 6 times na constant follow-up sa psychiatrist. But it really depends sa condition kay usually maka-trigger maghapon ang environment kung asa sila, no? So sa work, sa ilahang family or sa ilang household, especially nga ang ilahang dynamics sa family is dili nga anak ka maayo. So factor gihapon siya na i-consider. So wala siyang hard and fast rule if ever pila ka sessions na maging okay dayon ang patients. Doc, sagadala po na ako, Doc. Doc, na-mention mo ganina nga kulang ang ato ang mga doctors nga mag-cater for children. Pila po ba ka siguro medical personnel lang naa sa tong opisina karon, and then pila diri or unsa ba kakulang or pila ba dapat ang like ratio from one doctor to how many double wellness, considering na na-mention nato nga na-increase ang number of people seeking help sa tong opisina?
Sa Amukana side, we have general psychiatry. So we cater all patients nga mag-ato sa amuhan, pero napag may tawag natong subspecialist. So sila ang nagatanaw o nagadeal more sa mga concerns in terms sa pedya or sa child. So we have child and adolescent psychiatrists na in training, only one pa lang takaron, pero diri sa Davao na atay duha ka consultant, child and adolescent na psychiatrist. No? So currently, if I'm not mistaken, ang atuhang census karon sa mga psychiatrists all over the Philippines kay mga around 700 lang ni sa Philippine Psychiatric Association. No, and then increasing sad ang atuhang trend sa mga condition in terms of mental health. So, kulang yun ang atuhang doctors in terms sa mga patients na nag-undergo ng condition. Under sa IPVM, ma'am, pila ka buok ng mga psychiatrists we have po? Since under training gahapon mi sa SPMC, currently naalang mi 10 ka resident doctors nga naga-duty sa IPBM, pero dinhi sa Davao, I'm not sure if pila na tanan consultants. Muna siya ang kato naga-private practice. So, pero consultants nga connected karon sa SPMC IPBM kay 13. We have 13 consultants. But the residents kay were few lang yung kay ni karon, 10 pa lang ni. Ma'am, actually in connection lang din po sa first question. Kasi you've mentioned earlier, hindi naman ganun ka-effective yung hotline ng government, but also you have another one based sa SPMC. I'd like to know, ma'am, kung gaano siya ka-effective in terms of reporting patients na before pa baga ma-prevent ang ilahang mga thoughts or mga patients na naga-initiate yun nga magpatabang because na anay mga thoughts. Dili siya exactly na kadang dili effective, pero wala pa lang siya na properly implement o tarong or siguro ongoing pa ang atuhang PPA or atuhang government nga mag-initiate og ana nga certain hotline. In terms of reporting sa mga patients na magpatabang or kanang mga yuog tabang for other people na naay thoughts. We don't have the exact data as to kanang pila gid sila nga magapatabang, no, pero usually ang nagaadto dito is mag-uban sa ilahang family members or sa ilahang workmates. So, ang mga workmates nato karon since active na ang advertisement in terms sa kanang mental health condition, daghan na pud sa ilahang nga mag-refer na may mga referral from the school, like sa mga guidance office nga naalay siguro mga cut sa ilahang kamot every physical examination, naghatag na sila og referral sa IPBM for possible consultation and clearance. And so workplace na sad I think sa usa ka hospital dinhi sa Davao na sila yung checklist sa ilahang screening in terms of mga possible psychological symptoms or concerns sa ilahang mga employees. And if ever nga naay positive ana or concerning para sa ilaha na pong gina-refer sa amuha. Ma'am, another question is, kung dili kaayo inanapaka-active no ang atuang mga hotline, do you advise na sa mga, especially sa mga workplaces or sa schools and other areas na ay i-create na mga peer supports system for these individuals mas ano sila nga mag-vocalize sa ilahang mga gibate or ginahuna-huna? Yeah, it really is advisable na ay mga peer support or siguro just a mere na individual or siguro sa ilaha bakang occupational na physician na if ever they're not feeling okay, pwede sila mag-adto dito just to verbalize or tawag na catharsis ka na mag-open up lang yun sa ilahang mga condition, no? So, talk therapy or talking to a friend or individual nga mapagawsan nila sa ilang mga concern is really a big help sa ilaha. Last na lang po. So, with the 64 na data nato, ma'am, unsay panawagan nato karon sa public when it comes to addressing this kind of problem on our mental health? So, suicide is not a weakness, no? Muna ito need ma-emphasize. It's a condition na same anang na ay tao nga na hypertension, diabetes, naa sila yung mga neurochemicals or neurotransmitter na imbalance nga need gahapon og address through medications and psychotherapies.
So if ever naamoy nakita na individuals, family members, workmates na tan-aw ninyo dili na the usual. So common gihapon, sorry wala na ko nila mention, isa po sa mga concern nga ato makitaan sa ilaha or changes nga ato makitaan sa kanang irritable kaayo, murag gamay butang, ginakasukan, ginakasab-an na, aside sa katong social withdrawal, dili na kaayo nagastorya. So isa po na sa atohang bantayan or tanawon. So siguro sa workplace, pwede ta mag-designate og isa ka individual para mag-umrag counselor sa ilaha or any person nga pwede nila mastoryakan. And then siguro i-refer sa ilahang head and then to give referral para sa atuha and then ma-address professionally. Last question po for Dr. Tago. Ma'am, as we about to celebrate the Mental Health Awareness Month, unsa po ang mga ginaandam po ninyo ng mga programa po or ginalauman po sa publiko para po aning Mental Health Awareness Month po? Sa IPPM, since every second week of October, we celebrate National Mental Health Week. So sa amuha dito is na aming mga program na gibuhat for our patients as well as ato mga outpatients namo. I'm sorry, dili kay ko ka-remember sa exact day, pero naa sila namin ginabuhat dito na talk sa mga lay people regarding psychological na, I think, awareness or distress. Nakalimot na ko sa day sa pero within those weeks sa October 6 to 10 na aming ginatawag nga mental health celebration sa amuha dito. Pero every day is a mental health day sa mga patients, especially those who are needing help sa psychological symptoms. So they can go to IPPM anytime, OPD hours, no? Pwede sila makapakonsulta. Kay Ma'am, morning Ma'am. Kay Ma'am Debbie. Ma'am, mga tanong ko sa imuhang take regarding sa kasabihan. Kasi na uban nga gaingon nga daghan og mga kabatan-unan karon ang naga-think or naay suicidal thoughts. It's because trending siya sa social media. So, unsa mo take ano? In terms sa trending siya sa social media, no? Probably because mas taas na ang awareness sa mga tao. So, I believe nga naagit na siya before. Dili lang gid ka siya ingana ka vocal, dili na ka siya gina-open up with sa public. Pero since karon with the advent of social media, mas taas ang siguro openness sa mga tao, especially sa mga young children na mag-open up regarding sa ilahang concern. In terms po sa nagataas ilahang census for suicidal thoughts, probably because of the environment kung asa sila karon. And then, since different magud every generation, no? Dahil magud na sila natay gitawag nga Generation X, the Boomer, Millennials, and then sa ilaha is mga Gen Z, and then sunod nila is mga Alpha or Gen Alpha. So every generation, dahil lahi ikipot sila og certain mentality or aspect or in terms of kanang the way they perceive mental health condition. So ako hang advice siguro ana for the parents, they can open up to their children and then siguro avoid siguro mga invalidating words or invalidating approach sa ilaka because dili na siya ingon na nag-inarte lang or nag-inuoy or siguro trending lang, no? Sa uban sa ilaka is struggle na para sa ilaka mag-open up and siguro mo na ilahang way or outlet para ma-express ang ilahang concern is through creating siguro message through social media. And so siguro nagasakag yun ang ilahang awareness o tawag nilang trending na dayon sa karon. Sa katong mga naka-experience na or na sa depression stage, kung sa ilang mga coping strategies na mong na-recommend para at least siguro wala sila or maano sila ng stage? Aside sa taking the medication or antidepressant, isa sa ako hang ma-recommend is kanang exercise or kanang physical activity since not only mas makadivert sila sa ilahang ginadala-dala is napod na siya medical na explanation. It's because magasaka po ang tawag na itong happy hormones every time nga mag-exercise ka. So not only it adds to the therapeutic action sa atohang medication, pero it also help them to kanang increase ang ilahang mga hormones which is nahimong imbalance because of the condition. And eat healthy foods to help. Okay, Ma'am Candice. Ma'am, morning.
Ma'am, sa ato ang mga cases katong manamatay, nabotay na meet ma'am nga nagpatandok or uso pa bagyapon ang tandok ka rin. Ma'am, ang storya about sa mga misconceptions, appeal na siya. Okay lang. Ano kong padigo? So, sa karon ma'am, hindi na ang tandok. Rare na lang po ang tandok. Ang atong kalaban karon is garlic. Nag-apply og garlic. Ahos po. No? So, ngayon, ang among problema sometimes sa center is that they come into us, nakapahid na ng garlic. So, maglabas niya is what we call a flavor. And since we don't recommend yung magpahid po, kasi it introduces, bacterial growth all the more, magka-problema dito sa inana. So, garlic ang most common misconception na ipahid po. Sa karon tandok, in fairness, wala na kaayo may madunggan. Although, we always ask that, ma'am, ha, kasi baka meron pa rin at this time. Pero sa since 2017, sa ilang years, nag-change yun ang ilahang concept. Napoy lain, mas increase na ang awareness na magpa-vaccine dayon. Even if the 3 years. Kasi before, it was 5 years, and then it was 5 years ang protection, but then, so meron iba na kumpiyansa na hindi magpa-vaccine, meron iba magsakit. But earlier po, ayan, we changed it, we downgraded it to 3 years na way back, few years back, before the pandemic po ata, if I'm not mistaken. Sorry, I cannot say the exact time. So, Last na po na yan. Ma'am, curious lang ko, nabatay tawag nga rehabilitation stage, for example, mapaakan, and then na vaccine na, like, at least na bata nga, like, safe na ang tao. Okay, yes, thank you, ma'am. So, actually, ma'am, we give proper education talaga sa patient. We are very strict with the compliance nila sa patient. I mean, sa kanilang vaccine, like I said, anti-rabies, hindi siya pwede once lang. Dapat 3 times siya if you are a virgin case po, 3 times. So, emphasize din namin na protektado ka for 3 months, in the next 3 months, makagat ka, dinan magbalik lang diri sa center, i-assess lang namo if naakay pwede ba ka i-booster or pwede na i-observe, depending talaga sa aming risk assessment. Pero usually sometimes mag-stray ma'am, hindi na ganit mabantayan, recommended kami magpa-vaccine. Kasi ma'am, na-encounter ma'am nga parang, naiuban nga cases nga parang after 7 years, diha pa masaka ang rabies. Yeah, actually ma'am, yes. Actually, itong last 5, yung latest patient, 10 years po. Incubation period kasi of anti-rabies is 2 weeks to 6 years, pero sa kanya nag-abot siya ng 10 years. So it depends po siguro. That's why if nakagat po, we will always do our risk assessment. Kahit na within the 3 years siya, lampas siya 3 years konti. So meron pa kami nag-risk assessment po kami sa center, sa EDPC. Hey, good morning, Doc Sanchez, mga tanar ako. Likely, kay kung usually, kasagaran man po, kung dili pirmi, usahay, in na scenario, nga mapaakan o rabies, stray dogs o stray cats po in some area. So, who's liable naman po, if responsible? Sa stray? Opo. You cannot answer. Usually, pag walang may-ari, sir, hindi po natin yan wala pong ma-health liable, I guess, kasi wala man may-ari ng dog, ng stray. Pero sa pet, yun, yung responsible pet ownership. Pero sa stray, katawag man siguro sila sa impound. I'm not really sure on that situation po, sir. Pero sa stray, if ganyan na lang, what we do, we protect. We have to give vaccination talaga. Ako na lang po talaga ako sa akin. Na-mention mo nga, ang kalaban na nato karon kay ang pagpahid og garlic. Dili na ang tandok. How likely it is po sa itong mga patients nga katong nagpa-inject or like pila ka percent kung ano nila ang nagapahid gihapon og garlic? We don't have that data, but then sometimes malaman, nakalagay man po dyan siya sa history na But that is a very good question. Baka pwede namin yan gawin yung research. Tingnan namin. Pero ma'am, yun po talaga isang kalaban namin yun, ang garlic. I had one patient wherein pagit lang siya ipahid. But it was before mga pandemic na sa yun ang garlic.
iinit sa, ipahid. So, na-flame burn po talaga yung sugat ng patient. Mas bata po yun. So, remember ko yung distinctly 2021 po namin yung na-patient and I was the one on duty. So, pero we just give, we give always antibiotics, we give din anti-tetanus, and we still give the anti-rabies. Hindi yun na pwede mawala. Wala siya. Ma'am, anong na-mention mo, is it more likely na mag-complicate Ginoo Yes. na nga to ang with the pahid With the of packing, yes po, kasi mag-infect naman po ang wound. Pero at times naman po, kasi kunyari, konti lang ang sugat, we don't necessarily give antibiotics. We push for the active and the passive if needed, ganyan po. So, magdagdag ang gastos nila in a way, or magdagdag nila ang reseta adto sa mga malasakit center, ganun po. Ma'am, super last na talaga po. Okay. Ma'am, asa kaning gikan ang I don't know if you know, ma'am, ha? Yes po. Kaning, I'm just curious, asa gikan ang idea nga magpahid o Yes. garlic sa Ma'am, samad, sorry po, pero sa amin, we always, I think, isa din kalaban natin dyan, it's the belief system sa ninunuan, like, one of the misconceptions aside from the garlic is, di ba, maligo ang patient, mga ganyan. So, I think more on the belief systems ng, Filipino culture. I don't know, sorry, I'm not bashing our culture, pero baka ganun po. Kasi before we also, one misconception that I will also have to correct po is yung ginahigtan gani ang sugat, ginapadugo. It's just, I think that's just for the snake bites. Pero sa amin, hindi kasi ginaganon. And we really do not recommend it those may ginapadugo. So, may patients na we say na, ma'am, ginapadugo, sometimes bruise na po around the mole. Ganyan po. Actually, you really have to wash it lang. Wash it if it's really bleeding, like yung profuse bleeding. At to die emergency room, or if any center is open, we will cater naman po. Although in SPMC, 8 to 11 a.m. po ang aming registration. And then, if ever may mga emergency cases, diretso po muna sa emergency room namin. Total, we have residents naman po on duty there. They can do the initial management po, ma'am. Sige po. Ma'am Candice, kung ma-kompleto mo yung vaccine na anti-rabies, forever na siya na... 3 years po, sir. 3 years, 3 years po siya. Tapos meron kasi pong iba, since increase na ang awareness nila, tapos sir, traumatic po baya ang ma-injectionan around sa samad, no? If ever sa nawong, sa kamot sakit, makatrauma, lalo na pagsakit. So, nag-iba, within the 3 years, sinasabihan namin, kahit nasabihin mo sa mukha siya, booster na lang siya kasi paboruto na lang, hindi na siya injectionan around sa samad, which is traumatic for the Kasi masakit patient. yung vaccine ng rabies, Vaccine ka, sir. more than, Sa vaccine na dahil, sir. more than, siya ang pinakamasakit na, di ba, na, for me na, Okay po. Although sa amin po, sir, yung before pa talaga mga 80s, 90s, daghan din siyang injection. Pag ito lang sa likod, gina-inject kasi near siya sa nerves. No? So, ngayon, 3 times na lang, depending. Meron din iba na 4 times magbalik, itapatanan, depending on your comorbidities. Mayroon pa kami mga immunocompromised patients na hindi effective yung intradermal. So, yung itapat yung tanan. So, covered pa na siya sa PhilHealth. okay, since wala na mga time, we'd like to thank our guests, Dr. Debbie Queen Tagupa of IPBM and Dr. Candice Chua Sanchez of Animal Bite Center, SPMC. Okay, parting statement. We start with Dr. Candice Sanchez and remind din natin saan sila lalapit, saan po mga Animal Bite Center ng government. Okay, I said the government. So, we have one in SPMC. We also have one in Magallanes. That's yung government po. The rest, ABC po sila. So, the difference din pala po is ABTC is government and then ABC is private po. APC, ABC Animal Bite Center. But government po, Animal Bite Treatment Center. kung government Animal Bite. Yes po, ABTC. So, yun, kami po dalawa. Okay. Thank you. And then the others po, meron pa we have a lot of satellite offices naman po. I mean, satellite centers. Ang City Health meron din, di ba? Yan po siya, si Magallanes po, sir. Pero yung iba kasi, open lang sila on certain, like for example, Turil open ng certain days po. But sorry, hindi ko po memorize ang schedule nila. But we have a lot of satellite, naman po. Kung konti ng mga
snake bites, doon din magpunta. Snake bites, ER po yan siya, sir. Ah. ER po, and then sa IM and toxicology po yan siya. Pero yung mga non-toxic, non-venomous snakes, Hindi pa dapat rin sa ER amin. din. ER pa rin. Okay. For observation po. Okay. Thank you. Then Dr. Reddy. So IPBM is again located at G Mall, and then we are open from 8 a.m. to 3 p.m. OPD, and then our emergency room is open 24/7. If you have someone or kailan ninyo nga in need of psychological na evaluation or further management. Okay, thank you so much to our guests. This has been Rudolph Alama of Philippine Information Agency. Till next week, more relevant topics to be discussed.